ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶ ୱାର୍କବୁକ୍ର ଲେସନ୍ 6 ତ ବିଷୟ ନାଁଟି କ'ଣ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ କ'ଣ ନା ଲମ୍ବା, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା, ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ହେଲା ଗପ ହେଲା। ତ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ, ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପିକ୍ଚର ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସେସ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ରାଜାର ଚିତ୍ର ଅଛି, ରାଜାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହନ୍ତି କିଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ଏଠି କିଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି, ଏଟା ହେଉଛି ରାଣୀ, ରାଣୀକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କୁଇନ୍, ଏଇଠି କୁଇନ୍ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଇଏ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା, ଏଟା ରାଜକୁମାରୀ ଭଳିଆ, କାରଣ ଏଇ ଗପ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି, ଗପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଅଛି, ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଏଇଟା ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଲେଖିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିବା 2 ନମ୍ବର, ରିଡ୍ ଦ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ୟାସେଜ୍ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ୱାନ୍ସ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ କିଙ୍ଗ, ଦ କିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡଟର, ଦ କିଙ୍ଗ ଲଭ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ stories. His daughter loved to listen to stories. The princess grew up listening to stories from her father. ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା କରିବା କ'ଣ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ୱାନ୍ସ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ କ'ଣ, ଏଠି ଯେମିତି ୱାନ୍ସ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ କିଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିକି କରିପାରିବା ଆରାମସେ। ୱାନ୍ସ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ କିଙ୍ଗ, କିଙ୍ଗ ମାନେ ରାଜା। ଦ କିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡଟର, ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କରେ ହେବ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଥିଲା। The king had dashed to tell stories. The king loved, love ମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗପ କହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ his dash loved to listen to story. His daughter, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ହେଲା। The princess grew up listening to stories from her father. ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିକିରି ଲେଖିଦେବ। ମାନେ ସେ ଝିଅଟି ବା ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ରାଜକୁମାରୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କ'ଣ, ଶୁଣିବାକୁ, ଲିସନିଂ ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଟୁ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟି କରିବା, ରାଇଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର ଟୁ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ସର୍କଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ହେଲା, ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଏଇ ବକ୍ସରେ କରିବା। ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି, କେଉଁମାନେ ଗପରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ଲେଖିବା। ଯେଉଁ ଗପଟି ଅଛି ଇଂଲିଶର ବୁକ୍ରେ ସେଠି ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଥିରେ ଅଛି କ'ଣ, କିଙ୍ଗ ଅଛି, କୁଇନ୍, ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ କିଙ୍ଗ, କୁଇନ୍ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ହେଲା, ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଣ୍ଡର କଲମ୍ A with the same word under column B. One is done for you. ତାହେଲେ A ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ B ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଶାଇବା। ଯେମିତିକି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ବି ସେମିତି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଦେଖିକି ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ସେମିତି ଭିଲେଜ୍, ଏପଟେ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ପ୍ରିନ୍ସେସ୍, ଯେଉଁଠି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ହାପି, ଯେଉଁଠି ହାପି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ହେଲା। 5 ନମ୍ବର, ରାଇଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର ଟୁ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତଳର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ଇଫ୍ ୟେସ୍ ହ୍ୱାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ପଚାରିଛି କ'ଣ, ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟୋରି, ତୁମେ ଏଇ ଗପଟିକୁ ଭଲ ପାଅ କି, ଭଲ ପାଅ ନା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଗପ ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତୁମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତେଣିକି ତୁମେ ଲେଖିଲ ୟେସ୍, ମାନେ ହଁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ। କାହିଁକି ଭଲ ପାଉ, ୟେସ୍ ଆଇ ଡୁ, ୟେସ୍ ଆଇ ଡୁ ମାନେ ହଁ ଆମେ କରୁ ବା ଆମେ ଭଲ ପାଉ। କାହିଁକି ଭଲ ପାଉ, ଇଫ୍ ୟେସ୍, ଯଦି ହଁ ଭଲ ପାଉ ତାହେଲେ ହ୍ୱାଏ, କାହିଁକି ଭଲ ପାଅ, କାହିଁକି ଭଲ ପାଅ ନା କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇ ଗପଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଅ, କାରଣ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଫନି ଷ୍ଟୋରି। କାରଣ ଏଟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଆଉ ହେଉଛି ବହୁତ ମଜାଳିଆ ଗପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ। ତାପରେ ବିଟା ଆସିଲା, ତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର ୱାଜ୍ ରିଏଲି କ୍ଲେଭର, ଇଫ୍ ୟେସ୍ ହ୍ୱାଏ। ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଏ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର ଅଛି, ଯିଏ ଗପ ଯେଉଁ କମ୍ ବୟସର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲରଟି ବା ଗପ କହିବା ବାଲା ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲାକ। ଯଦି ଗପଟି ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ଜାଣିଥିବ, ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲାକ ସିଏ, ତେଣିକି ୟେସ୍, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଚାଲାକ ବୋଲି। କାହିଁକି,
इफ येस व्हाई काहींकी काहींकी तुमको लागुची ता कारणटा लिखिबो ता कारण कोन हबो बिकॉज द यंग स्टोरी टेलर टोल्ड ए स्टोरी कारण से यंग स्टोरी टेलर टी गोटे गप एमितिया गप गोटे कहिला व्हिच विल नेवर एंड जोटा कि सरीबो नाही एमती गप कहिला जोटा सरीबोनी ताले से चालाक ना नाही हां तेणिकी सेई कथाटा काहींकी ताको चालाक बोली भावुचो द यंग स्टोरी टेलर टोल्ड ए स्टोरी व्हिच विल नेवर एंड सेति में आमे भावुचु बुझिगला तापरे सीटा करिवा व्हेन डिड द स्टोरी टेलर एंड हिज स्टोरी ताहले से स्टोरी टेलर टी बा गप कुहाड़ी टी केतेबेले ता गपटी को शेष कला केतेबेले शेष कला सेटा लिखिबो ता आंसर टी होची जेतेबेले राजा कहिले जे तमे तम गपटी को स्टॉप करो हेले मु मो झियो को तुमको बाहा करई देबी बुझिगला सेटा को इंग्लिश लिखिबा द स्टोरी टेलर एंडेड द स्टोरी बंद कला स्टोरी टेलर ता गपटी को व्हेन जेतेबेले द किंग डिक्लेयर्ड दैट इफ द यंग मैन विल एंड हिज स्टोरी ही वुड गिव हिम हिज डॉटर फॉर मैरेज हैला कारण सेतेबेले से स्टोरी टेलर टी गपटी को बंद कला जेतेबेले राजा कहिले जे बा डिक्लेयर कले जे से जदि तांको गपटी को बंद करिवे से यंग स्टोरी टेलर टी ता गप जदि बंद कले ताहाले राजा तांको झियो को ताको विवाह करेइबे हैला ताले क्वेश्चन आंसर हे गला नेक्स्ट असेसमेंट 4 टा को करबा लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स 1 रु 3 टा को देखिकरी चित्र देखिकरी ता ना लिखिबा एटा कोन एटा मेंढा चित्र मेंढा कोन कोंती सीप एठी लिखले सीप एटा हमर वर्षा होची एठी हमें लिखि परिबा रेन वर्षा कोन कोंती रेन एटा कोन एटा हला पहाड़ पहाड़ कोन कोंती हिल ताले यार क्वेश्चन आंसर एपोटा सला तापर को जिबा रीअरेंज द जंबल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स हला रीअरेंज द जंबल लेटर माने कोन एका सुभा जाउथुआ बलिया हला की देखो देखि जेंति की इंक नहीं एटा सॉरी एटा जंबल लेटर माने भूल टूल हेकरी अछि एपट सपोर्ट हेकरी अछि ताकू साइज करिकरी लिखिबा जेंति की कोन अछि एटी INKG अछि एटा उल्टा पलटा हेकि अछि ताकू साइज रे हमें करबा लिखिले कोन हबो किंग हबो KING किंग माने राजा हला सेठी नोमो लिखाइछि नोमो मोमो एमती लिखाइछि बुझि गला की तो सेटा हबोनी ताको हमें साइज कर लिखिले मून हबो मून माने कोन मून माने हला चंद्र चंद्र सूर्य सन माने सूर्य मून माने हला चंद्र हला तापरे एठी ECKA लिखाइछि एपट से उठेकरी ताकू केक हबो सेमिति चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ठीक वर्ड टी बाछिकरी ए शून्य स्थान पूरण करिवा ए रोज इज ए डैश ए रोज माने कोन गोलाप फूल टी कोन ए रोज 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 कहा को कुआ जाए एटा गोटे फ्रूट ना फ्लावर हला एटा हबो फ्लावर कारण एटा गोटे फूल रोज इज ए फ्लावर एंड एप्पल इज ए फ्रूट एटी अछि फ्लावर एप्पल टा कोन होची एप्पल माने कोन सेव सेवटा कोन गोटे होची फूल ना फल 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 को फ्रूट कहती सेठी फ्रूट लिखा हो ए मैरीगोल्ड इज ए डैश मैरीगोल्ड इज ए कोन एटा गोटे मैरीगोल्ड टा फूल ना फल एटा गोटे मैरीगोल्ड हला फूल गोटे तनी एटी फ्रूट फ्लावर लिखिबा हा नेक्स्ट टा करिवा यूज ए आम इज आर इन द करेक्ट प्लेस देखिकरी इज एम आर हमें फिलअप करिया द लायन सेड आई डैश द किंग ऑफ द जंगल आई पाखरे इज लागे नहीं आई पाखरे आर लागे नहीं आई पाखरे सबु बेले लागे आम बुझिगला जानि थाओ तेनी सेट लिखिबो द लायन सेड आई एम द किंग ऑफ द जंगल आम लागिबो हला जॉन इज माई फ्रेंड ही पाखरे इज लागे सबु बेले आर लागे नहीं कि आम लागे नहीं तेनी कि ही इज ए बॉय ऑफ 11 इयर्स सेमिति नेक्स्ट करिबा जॉन एंड रोहन स्टडी वेल दे पाखरे सबु बेले आर लागे दे पाखरे इज लागे नी कि आम लागे नी जानि थाओ दे पाखरे आर लागे ताले दे आर गुड स्टूडेंट्स बुझिला एटा सला तापरे एपटा करिया मेक वर्ड्स फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन हैला कि ताले कोन कहूची मेक वर्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ताले आकु गोटे वर्ड करिवा
राइट द वर्ड इन द ब्लैंकेट एज पर इंस्ट्रक्शन ए वर्ड विथ 3 लेटर्स है तीनटा लेटर वाला वर्ड कौन अच्छी विथ 3 लेटर्स आम किसी भी वर्ड लिखिपर 3टा लेटर वाला जमीक कि फोक्स फोक्स माने कौन गधिया है सेमती उल्फ माने गधिया फोक्स माने कौन कोकिशियाड़ी से जहाँ भी हो है ए वर्ड विथ 3 लेटर्स फोक्स तापरे ए वर्ड विथ 4 लेटर्स 4टा लेटर वाला कौन कर केक लिखिपर तापरे ए वर्ड विथ 6 लेटर 6टा लेटर वाला कौन कर फ्लावर लिखिपर कारण 1 2 3 4 5 6 ये टाइप कर क्वेश्चन आंसर टी सरीगला यार नेक्स्ट आग को आम अलग विषय भी पढ़ा किंतु आज एतिकी चैनल टी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दियो आ बाकी जिनस जहाँ भी आमर रोचे सबकि पाइपर पढ़ा ठीक अच्छे।